svima, ja sam Eva i dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu ću vam pokažem moje nove sveske za novi video. Evo, ako moram se prva sveska je ova. S konjići, nisam mogla da motor. A sljedeća sveska je malo slušaj. Onda ova mate, kološ, papriku, novo. I sljedeće je... Ovo mi je iz maternjeg... Ovo mi je iz matematike, ovo mi je iz engleskog, skroz pravno. I ovo s princezom, prosto mi je bilo divno. Evo, sa uskim sednemo. Hoćemo da sednemo? Mnogo mi se dopale i to je bilo to za ovaj video. Nadam se da vas se svideo. Ukoliko jeste, obavezno ga lajkujte, komentarišite i prijavite se na naš kanal.